أثارت مؤثرة مغربية تدعى صوفيا بالكامل أمس الجمعة جدلاً واسعاً عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بخبر إعادة النجم المغربي سعد المجرد لمحكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب المقرون بالعنف. وبعد تعرضها للهجوم من طرف محبي المجرد، خرجت صوفيا بالكامل في مقطع فيديو نشرته عبر سطور الإنستغرام توضح أسباب دفاعها عن الفرنسية لورا. وأكدت صوفيا أن سعد مذنب وغير بريء كما يعتقد البعض، كونه اغتصب صديقتها وعنفها في وقت سابق لكنها لم تشتكي عليه، وكشفت أنها عاشت لحظات مرعبة نفسها التي عاشتها الفرنسية لورا. كما صرحت صوفيا أن المقربين من سعد متأكدون من ذنبه كونهم يعرفون خبايا شخصيته الحقيقية، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بعد وصول القضية إلى الرأي العام. يشار أن قضية المجرد عرفت تطورا، وذلك بتحويله إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب المقرون بالعنف، بالرغم أنه كان دائما ينفي الاتهامات الموجهة له. وفي حالة ثبوت تهمتي الاغتصاب والعنف فسيواجه سعد عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة. Oui, tu fais ça pour avoir du buzz. À quel moment? J'en ai déjà parlé et ça m'a fait plus perdre des followers qu'autre chose. Je vois pas à quel moment c'est du buzz. Si j'en parle, je me reçois 1 milliard de messages en train de m'agresser. Je crois à 100% à l'histoire de mon ami qui a vécu des choses terribles, qui s'est fait frapper, qui s'est fait tabasser par cette personne. Si j'en parle, c'est parce que j'ai envie que les gens ouvrent leurs yeux, arrêtent de penser que simplement parce qu'on est un artiste, qu'on a l'air bien gentil, que ça veut dire qu'on est gentil. J'ai vécu des choses terribles, qui m'en a parlé, j'ai vu les photos, bref. Son témoignage est exactement le même que Laura Prioul des années après. Donc je ne peux pas lui faire confiance, avoir confiance en ce qu'elle m'a raconté parce que c'est exactement la même chose qu'il a fait à Laura et ce qu'elle a raconté dans le détail. Là, j'ai d'autres personnes, il y a des personnes même qui travaillent avec lui, voilà, je ne vais pas citer les noms, mais qui savent très bien la personne qu'elle est. La vérité soit enfin dévoilée, voilà, au grand public. Et je pense qu'un jour ou l'autre,